We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nag-unang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibuan Castro. Niabot sa 15,000 ka mga rejected ballots ang natala sa COMELEC sa Dakbayan sa Sugbo. Kini ang mga balota nga wa kan-a dihang gi-feed na sa vote counting machines tungod sa nahimong sayop sa mga botante. Samtang gipaniguro sa COMELEC nga wala na kini epekto sa resulta sa minabayang eleksyon. Aniya ang report. Ang mga rejected ballots mao ang gigamit sa mga botante atol sa adlaw sa piniliay nga wa dawata ukan sa vote counting machines tungod sa depiktos balota. Apil sa mahinungdan nga nahugawan ang balota atol sa paggamit sa botante, apil na ang security markings. Sometimes na-smudge ang ballots tungod sa usahay ang kanang labi na ang senior citizen ko no, ang iyang ballpen naabot sa katong security markings niya. So, i-reject yun to siya. Deklaro ni Marilo Paredes, ang election officer sa Cebu City South District, nga kung ang botante ang nakaingon nganong wa kan-a o giluwa ang balota kina, wa sila hatagi pa og laing balota kay mao kini ang lagda sa COMELEC. We inquired from Manila yesterday, why is it na at 15,000 na rejected? And they explained that kato di ay mga rejected ballots sa iluwa sa makina, na ato siya counter na muihap siya. Pila ka times isud. Iluwa. Gipaniguro sa COMELEC official nga wa na epekto sa kinatibuk ang resulta sa eleksyon ang mga rejected ballots. Gihipos nila kini og ipangsulod sa envelopes kay apil sa ipadala sa kauluhan. Sa turnout na to, dako naman kaayo ang labaw sa number of rejected ballots. Murag dili na mo matter ang number sa rejected ballots. Samtang giandam na sa City COMELEC ang mga election returns ug tanang mga kagamitan nga nagamit atol sa eleksyon aron ipadala sa Manila. Apan na problema ang COMELEC City kay adunay ubang mga magtutudlo nga mibutang sa mga battery sulod sa ballot receptacle. Busa gikinahanglan pa nilang mangayo sa COMELEC N-Bank ug authority to open aron makuha ang mga butang mapadala og apil sa kauluhan. Anaa pa sa atubangan sa Cebu City Hall ang mga ballot boxes o receptacle alang sa safekeeping sa City Treasurer's Office. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Usalang kabutante sa Lapu-Lapu City ang nakitaan og sintoma sa COVID-19 samtang mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan pabiling ubos bisan pa man sa pagluag na sa mga quarantine restrictions. Ano ang report? Usa ka lalaki nga taga Barangay Mactan ang nabantayang taas og hilanat atol sa adlaw sa piniliay. Ug kay ubos sa lagda sa COMELEC, tugutan mang makabutar bisan ang mga may sintomas sa COVID-19, sa isolation room lang siya gipahimutang o gipabutar. So far sa ato ang monitoring na may uban nga kana bitaw ni saka ang temperature pero after mga 10 minutes ni ubos raman kay tungod atong panahon na kay init manggod.
Pero ni usa namo na monitor gid namo siya nga pagkuha namo is 39.4. No, don amo din siyang gi-isolate, amo siyang gitagang instruction na kana mag-isolate siya. So the following day, amo siyang gi-follow up, amo siyang gi-contact trace. Gipaubos na siya sa swab test o gipaabot na lang ang resulta. Mato ni Dr. Agnes Cecil Realiza, City Health Officer, nga bisan pa man sa pagluag sa mga quarantine restrictions o pagpahigayon og mga okasyon nga posibleng mga super spreader events sama sa campaign rallies o mismong atol sa piniliay, pabiling ubos ang mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Base sa data sa City Health Office, way natalang mga bagong kaso sa COVID-19 sukad Mayo 6. Gawas lang sa usa ka bagong kaso sa COVID-19 pagka Mayo 11. Ug upat na lang usab ang mga aktibong kaso COVID-19 sa Dakbayan. At least kanang bisag katong daghan kay mga events ba no previous nga during the campaigns makakita ta nga murag steady lang gihapon no kana ging makita man nato no kay everyday reporting mubo ra man atong katungkuan wa tay kaso. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Nahatod na ngadto sa Provincial COMELEC ang 202 ka mga vote counting machines nga nagamit sa Dakbayan sa Talisay atol sa Piniliay. Gi-pull out na usab ang mga pulis nga maoy nagbantay niini. Mato ni Attorney Ana Flor Guhilde, election officer, nga niadto dayong Martes sa hapon gikuha na ang mga VCM. Samtang mga sakop sa Civil Security Unit ang nagbantay sa mga ballot boxes nga naagi pahimutang sa lobby sa City Hall. Gipangitaan na kini og kabutangan. Apan gipaabot usab kung kinahanglan pa bang gamiton ang mga balota nga naa sa sud niini alang sa recounting kung ugaling adunay muduso og reklamo. Commission on Elections sa Dakbayan sa Mandawi, may pahinumdum sa tanang mga kandidato nga ilang katungdanan ang pagtangtang sa mga campaign materials nga ilang gibutang sa nagkalain-laing dapit sa Dakbayan. Si Chelo Vallena sa report. Nagtinguha ang Mandawi City Environment and Natural Resources Office kon MCENRO nga dungang manangtang sa campaign posters ang Dakbayan ug ang tanang mga kandidato sa miaging piniliay. Mato ni Architect Arap Barlam, pangu sa MCENRO nga ubos man sa jurisdiksyon sa Commission on Elections ang pagpanangtang sa mga campaign material. Hinuon niyang giangkon nga kabahin usab sa ilang tahas ang paglimpyo sa mga dapit sa Dakbayan. Yes, sir niya. Kanang we're hoping dungan tanan ba, whether pildi or daog, manglimpyo kita sa atong ipamutang nga mga tarpaulins or mga campaign materials. Samtang gipahinumduman ni Sarah Cristina Riuyan, election assistant sa COMELEC Mandawi City, ang mga kandidato nga ila ang katungdanan sa paglimpyo sa campaign materials nga gipamutang bisan sa asa man lang. Hinuon nakabantay si Riuyan nga ginay-hinaya na og tangtang ang campaign posters nga sagad ana asa sudunong dapit. Apan sa paglibot sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, daghan paghihapong campaign materials nga nagbitay sa nagkalain-laing bahin sa Mandawi City. After election, since wala namang gitay baklas na among gi-required nga mo manangtanggit sa mga campaign materials kanang mga tarpaulins na ilang gipamutang. Uban ni Philip Patricio o Rod Prado, Chelo Vallena, Balitang Bisdak. Tag 5,000 nga ayudang pinansyal alang sa mga nabiktima sa Bagyong Odette gipadayon sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo karong adlaw. Kini human temporaryong nahunong tungod sa election ban. Ani ang report. Sa gymnasium sa Barangay San Roque naabtan namo kini mga tawo nga naghuwat sa ilang turno nga makakuha silang ayuda. Ang 73 anyos nga si Bobby Malipayon nga nidawat sa 5,000 pesos bisan pa man nataod-taoran apan mapasalamaton siya nga giisip niyang grasya. Gilupad sa Bagyong Odette ang atop sa iyang balay ug tungod kay nadugay ang pag-release sa kwarta, iya na lang gipaayo ang Pinoy-anan. Ang kwartang nadawat iyang iili sa nagamit sa pagpaayo sa balay ug mao kini ang iyahang ipalit og tambal sanglit. Nagdialysis naman siya kaduha sa usa ka semana. Napayo ko naman doon akong balay. Ako lang yung i-contact akong dialysis. Kaduha. Sa yun nini, gibando ni Mayor Mike Rama ang pagpanghatag sa ayuda diin gipalihok niya ang tanang kawani ug opisyal sa Cebu City Hall aron madali ang pagpangapod-apod niini. Usa lang ang Barangay San Roque sa mga nakaschedule sa financial distribution ug aduna sab niini ang ubang mga barangay sa Cebu City. Ang ato ang mga kuanon sir almost 900, ang exact figure is 886
ka mga individual. Ganing kuan sa San Roque lang ni nga barangay. Sa San Roque lang, sir. Kalau isa Ginoo, since wala man gini pasagdi sa ato ang pinalanggang mayor, ang tanan nga iya mahimo, iya gigihatag sa kanang kuan sa ako ang mga residente. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga batanon sa Barangay Gunob, Lapu-Lapu City, miabag sa gipahigayong pagpanangtang sa mga campaign materials nga gipasiugdahan sa barangay. O kay mano-mano lang ang gihimo sa mga batanon nga pagpanangtang sa mga campaign posters, wala gayud hingpit malimpyo katong mga mipilit na pag-ayo sa mga konkretong istruktura. Si DILG Secretary Eduardo Ano nanawagan ngadto sa tanang mga kandidato na kadaugman o napildi sa pagpanglimpyo o pagpanangtang sa mga campaign materials. As a batanon kanang lain kay sigira lang talingkod sa balay niya, wala ra tigay trabaho niya, sigira ta cellphone ba, so manggawas po ta sa balay para makalimpyo pod. Nahuman na ang pag-disinfect sa mga personnel sa Mandawi City Risk Reduction and Management Office sa 29 ka mga public schools nga gigamit isip mga polling places sa miagilang eleksyon. Ania ang report. Nagpadaog suwat si Attorney Marinel Oro, Information Officer sa Mandawi City Schools Division, kang Buddy Alain Ibanez, pangu sa Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office. Tinguha sa DepEd Mandawi City nga ma-disinfect dayon ang mga public schools nga gigamit isip mga polling places. Bisan kung adunalay 27 ka mga barangay ang dakbayan, apan may 29 ka mga polling places ang dakbayan. It's already our third day today for the disinfection of the schools that were used during the elections. Hinuon matod ni Ibanez, pipila ka mga public schools ang nakapahigayo na sa pag-disinfect sa mga tunghaan, inabagan sa tagsa-tagsa nila ka mga barangay. Iyang gipahibaw nga paspas ang ilang pag-disinfect sa mga public schools aron maandam na kini sa Mayo 16, Lunes, diin gikatakda na ang pagsugod sa limited face-to-face classes alang sa tanang public elementary ug high school. Dili lang sa klase, but as we all know, magin na protocols na to, practice na to sa city for yung mga activity. Uban ni Philip Patricio, ug Rod Prado, Luen Merondina. Balitang Bisdak. Lungsod sa Minglanilla nga sumpay sa Metro Cebu ug diin ang dalan usa sa pinaka-busy ang pamutangan og CCTV camera. Adunay live report si Femari Dumabok. Fem. Yes, Lan, mas gilauman nga mas mapadali ang pagsulba sa problema sa dagan sa trapiko sa lungsod sa Minglanilla kung mag-operational ng ilang command center sudning na. Sagad makasinati og bumper-to-bumper nga trapiko ang National Highway sa lungsod sa Minglanilla ilabi na kon peak hours. Hinungdan nga subsob ang ilang pakigalayon sa mga nagdumala sa trapiko sa silingang mga syudad, ang Talisay ug Naga. Tungod usab sa trapiko, pipila ka disgrasya sa daan ang masinati. Hinungdan nga ang kagamhanan sa Minglanilla, pinaagi sa Minglanilla Traffic Commission, nagpatukod sa ilang Minglanilla Traffic Command. 32 ka mga CCTV camera ang gipangmuntar sa National Highway ug sa sulunon nga mga dapit. Ganihang buntag ipaubos na training ang mga sakop sa Metcom. Actually, not sa previous na CCTV monitor area, that was 2013 until 2019. And then incidentally, wala na to nagamit. So nahimo na siyang COVID facility karon. And then karon, i-work out actually last year pa ni nga proposal. And then karon, completely na nagit siya. Matod ni Sangwenza, nga gawa sa dinalian unya nga pagsulbad sa naghuot nga trapiko, masusi usab ang tinuray nga nitabo ko na dunay mga disgrasya. Ilaw sab gitan-aw nga makatabang kini sa kapulisan ilabi na sa ilang kampanya batok sa bisan unsa nga krimen. Like mga insidente, traffic incident, bangga o mao ba mga na differential factor na makatabang dikin sa ato ang lungsod sa Minglanilla. As far as traffic is concerned, crime is concerned, and tanan.
Sa laing bahin lan, nakahimo na og pasiunang pakigalayon ang mga pangulo sa mga nagdumala sa trapiko sa lungsod sa Milanilla, Talisay City ug Cebu City sa angan nilang buhaton kalabot sa posibleng mas paghuot po niya sa dagan sa trapiko sa ilang mga lugar karon nga na ang Cebu-Cordova Link Expressway. Lan, Daghang salamat, Femari Dumabok. Usa ka buwan na ang milabay apan labas paghihapon sa panumduman sa mga residente sa barangay Cantagnos, Baybay City ang nahitabong trahedya. Sama ning usa ka ginang nga gipangita pa ang iyang mga mahal sa kinabuhi. Gipangumusta ni Nico Sereno ang ilang sitwasyon ug aniya ang iyang report. Nang hubag pa ug may bindahe ang bitiis ni Ginang Susana, usa sa mga survivors sa landslide sa barangay Cantagnos, Baybay City. Naabta namo siya sa evacuation center nga nagpahuway human sa pipila ka semana nga na-admit sa ospital. Aminado siya, lisod pa ang iyang kondisyon tungod sa iyang mga samad. Sa nahitabo nga landslide, natabunan siya sa yuta nga nakaapekto sab sa tibuok barangay. Missing pa hangtod karon ang iyang anak ug amahan ug inahan. Dali ko kala ka mag-wheelchair ko, mato sa kasilyas. Diya og mulihok, dugo. Mao ni libati aron ako anak ngawa. Natabunan ko. Dala ko kita pa makughadag. Itong ako. Malagi na samad ako. Sa ground zero sa barangay Cantagnos, may giugbok nga kahoy nga krus ug mga kandila ug mga buwak nga gibutang isip pahidungod sa mga nakalas. Sa matag karon ug unya, may mga muduaw sa dapit aron paghalad ug pagampo sa mga namatay. Gihulagway sa mulupyo sa silingang barangay nga napulihan og kamingaw ang aligri nga dapit kaniadto. Wala na pabalika ang mga residente apan may uban nga muadto og adlawan aron maglawog sa kahayupan. Kana usay mga naan mo sa Cantagnos kahom na lugar na dia. Suruyan ko da. Kung ako laayon ko da sa amon, suruyan ko da sa ilang Cantagnos. Karon ikaw. Karon wa na jud non mingaw na sila. Tabo na Cantagnos ang mga anak day. Maayo ra ang kahimtang sa mga mulupyo sa Cantagnos nga anaa karon sa evacuation area. May mag-atuan gihapon nga mga organisasyon aron pagtabang sa mga survivor. Naabta namo nga gipang-apod-apod ang burger, juice ug ice cream alang sa mga bata. May una na sab nga nag-apod-apod og kalingawan sama sa coloring book. Si Racylene mapasalamaton kaayo sa tabang kanila hangtod karon. Iyang panghinaot, livelihood opportunity alang kanila. Ang amo karon gihanyo kung naay maluoy na mutabang na makakuan milan sa pila kung naay mga grupo na muhatag banlang og livelihood. Kaysa nang bisag mga gilagmay nga fishbowl mga naraba kanang kaya ra pud na mo na matrabaho. Wala na hinon sila'y plano nga mubalik pa sa Cantagnos. Ug alang kang Racylene, buot na niya nga mupadayon sa pagpaningkamot, bisan lisod, manglimbasog nga muabante. Sa amo ang kasagaran gyud nga ri, wala na mi murag sakit na sa mudughan na mubalik. Kay makita mi makalantaw mi unsa ang among mga kagaha among mga kalipay among kasakit tuwa nga tudugay na nakatuigan. So amo kuan karon na mag-forward na lang misa lain nga pamaagi. Uban ni Godfrey Relien ug Edward Tubilan, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pagpabarog sa museum sa Mactan Shrine ug pag-ayom-ayom sa monumento ni Lapu-Lapu. Gagisaan ni Presidente Duterte posibleng sa sunod na administrasyon na mapatuman. Ano ang report?
Bahin unta sa nakaschedule nga kalihukan atol sa ika-501 nga kadaugan sa Mactan niadtong Abril 27 ang groundbreaking sa Tukurong Museum sa Liberty Shrine sa Mactan. Apan matod sa OIC sa Lapu-Lapu City Tourism Office, gawas nga nakibhangan ang budget nga gitagana sa National Historical Commission of the Philippines nunut sa pandemya, may mga kakulian usab sa ubang mga dokumento hinungdan nga wa kini mahinayon. Gawas sa museum, buot usab unta sa presidente nga padak-an ang kasamtangang monumento karon ni Lapu-Lapu. Galing lang na apatay mga dokumento nga kailangan i-process o dili pod confident pa nga mag-groundbreaking kung dili pa kuan ang ato ang mga kanang processing of papers, dili pa concrete ang kuan bitaw ang budget. Busa ang pagpatuman niini hanap ng mahitabo sulod sa administrasyong Duterte. Apan malaumon ang Lapu-Lapu City Tourism Office nga malakip kini sa budget alang sa tuig 2023. I think it would be more feasible and doable ang ato ang projects, ang especially ang mga infrastructures ato pod ipasulod na sa Congress na with the new congressman ato ang na-elect. Mas positive ta nga ma-include sa 2023 budget. Uban ni Marlon Malgazo, Luen Merondina, Balitang Misdak. Mga piniriso sa custodial facility nga naaubos sa Talisay City Hall naghuot na. Gipahimo nga dakong prisuhan, gipapaspasan. Ani ang report ni Femarido Mabo. Matod sa hepe sa Talisay City Police Station nga matag bulan di moubos sa 50 ka mga taong ilang masikop tungod kini sa anti-illegal drugs campaign, gambling ug uban pang krimen. Giangko ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballes nga naghuot na gyud sa mga piniriso ang ilang custodial facility kay di man usab dayon sila mabalhin ngadto sa Talisay City Jail sa Barangay Maghaway. Isolation facility. Magkaroon kung mamanin siya nga building na natay mabutangan nila nga kuan sad kanang di na gid nato maingon nga maghuot gid sila kay dako man ang space. Usa kini sa rason nga gi-prioritize sa Talisay City Police ang pagpahuman sa gipatukod nga bag-o nilang buhatan. Lakip na unya dinhi ang dako nga prisuhan nga dunay kapasidad nga 100 ka mga tawo. Aron katagan sila og hamugaway alang usab sa maayong panlawas sa mga piniriso. Ang tuloon niya kaandanan nilang buhatan nga gibudgetan sa Talisay City Government ana ara tapad sa kasamtangang police station diha sa Barangay Poblasyon. Ang National Police Clearance nasad na karon na sa ato ang tapad sa atong police station, but if mamanin ang new building na tay gi-allot nga space din na sa ground floor. Gisugdan kini pagpatukod sa lahing bahin sa niaging tuig ug gikatakda nga magamit na karong Hunyo. Uban ni Jun Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Isdak. Kay summer nating tuli na usab sa mga bata, maong adunay gipahigayong Operation Tuli ang Cebu City Health Department. Gipasabot sa usa ka health expert ang kamahinungdanon sa pagpatuli. Sayra nato kini pinaagi ni ining report. Naabda namo kini mga bata nga galinyang naglingkod sulod sa usa ka kay nagpaabot sa ilang turno sa pagpatuli. Dili matukib ang kakulba nila samtang nagtanaw sa mga bata nga gipaubos na sa circumcision operation. Bisan sa kakulba apan gipugos ang pagkaisog kay matod nila sinugdanan kini sa laing panid sa ilang kinabuhi ang pagkaulitaw. Kamo gipangkulbaan mo? Ikaw gipangkulba. Ila ka edad nimo? Na hindi ka mahila pangkulba Adunay naghilak sa maisugon nga bisan nahadlok na wa gyud matarong. Gipasabot ni Dr. John Brian Mendoza sa Cebu City Health Department ang kamahinungdanon sa pagpatuli. Ang tuli is very important labi na sa hygiene sa atong mga kabatanunan. Mas sayon limpyuhan ang atong penis if the foreskin is already incised. Nga lakip na ana nga makalikay punta sa mga sexually transmitted diseases. Gibalik na sa City Health Department ang ilang operasyon tuli kay naluaga naman ang quarantine restrictions ug wa na kini mahimo sulod sa taas nga panahon gumikan sa pandemic. Gipaniguro sa doktor nga luwas ra ang pagpatuli ug way angayan nga kahadlukan. Napoy mga studies nga nag-ingon nga muminus pod ang incidence sa penile cancer o cervical cancer sa atong mga pares nga mga babayi kung kita isip circumcised. Dapat gyud bantayan nga ang samad wala mag-bleeding. Unya natay gihatag nga pain relievers para sa atong mga bata and
and antibiotics para mag-iwas og infection. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. Balik sa ere ang tandem sa kapuso power couple nga sila si Dingdong Dantes ug Marian Rivera pinaagi sa gikahinamang comedy sitcom nga Jose and Maria's Bonggang Villa. Aduna nay bag-ong rason ang mga Dongyan fans nga magpuyo silang mga balay matag Sabado sa gabi aron sundan ang highly anticipated on-screen collaboration sa kapuso Primetime King and Queen. Ang Jose and Maria's Bonggang Villa naghubid sa istorya nila ni Jose ug Maria, ang ilang adventures ug misadventures ug kung unsaon nila pagdaog sa mga babag sa ilang kinabuhi. Samtang mapasalamaton si Marian sa oportunidad nga gihatag sa network nga makatrabaho pag-usab ang iyang bana pinaagi ni ining proyekto. Dream po talaga namin na magsama kami ulit sa isang proyekto kasi napakatagal na nung huling show na ginawa namin together. Simula kasi ito sa bahay hanggang sa nagawa ng paraan na ipalabas namin to sa telebisyon. Siyempre very thankful ako dahil wishing din ako na makasama uli si Dong sa isang proyekto after 10 years. More than 10 years. So parang ang saya lang tapos comedy pa, very light at the same time. Sayo si Piata ang bagong show nila ni Dingdong ug Marian sa Jose and Maria's Bonggang Villa matag Sabado sa alas 7:15 sa gabi human sa Pipito, Manaloto. Sugod karong May 14 dinhilang sa GMA. Anak sa usa ka centenarian nga lula sa Humunon Island, Diwan, Eastern Samar, nagkarawa sa centenarian grant. Dako ang pasalamat sa naginusarang anak ni Lula Marcelina Badio, taga Barangay Kasuguran, na dawat ni Benita Gimbaulibot ang 100,000 centenarian grant gikan sa Giwan LGU. Sa wa pa mamatay si Lula na process ang dokumento nga kinahanglan sa centenarian grant. Ay anak yung masisiring itong gobyerno nga mismo nga dito na nagdudumara ito na paghataghan cash assistance. Salamat. Mukapin sa 14 milyones pesos nga kantidad sa cash aid nga giapod-apod sa dakbayan sa Mandaue alang sa 4,695 ka mga persons with disabilities. Matod ni Julia Ballesteros, Assistant City Treasurer, nga ganihang hapon lang mukapin sa 2,000 ka mga PWD ang nakadawat sa cash aid nga tag 3,000 pesos. Samtang dugang 1,620 usab ka mga PWD ang makadawat sa tag 3,000 pesos ugma sa 976 sa pagkahapon na. Midugang si Ballesteros nga wala pa'y giduso nga payroll ang City Hall sa financial assistance alang sa mga biktima sa Bagyong Odette o sa fuel subsidy. Ang sa allocation kay adto na sa budget office o sa accounting kay ang amo kung pila ray maabot nga kuan na mo maura sa nay among kuan ang cash advance. Cebu's Finest, kini ang himuon ni Cebu City Mayor-elect Mike Rama sa kapulisan sa Dakbayan aron masiguro nga mamintinar ang kahapsay ug kalinaw. Ipaayo usab ang naguba nga mga public CCTV. Aniya ang report. Usa sa hagit nga nasinati sa kapulisan sa pagsulbad sa krimen maong wala nag-function nga mga CCTV nga naka-embed sa mga traffic lights sa syudad nga wa na mugana. Sama pananglitan sa pagbanhig sa magtiayong Chuck og Yvonne Barandog nga kon nag-function pa kuno ang CCTV, sayon ra ang pag-ila sa mga kriminal. Subay nini gipasalig ni Mayor-elect Mike Rama nga ipaayo ang tanang mga CCTV nga naguba ug pabutangan usab pa og dugang CCTV ang mga dapit nga mahinungdanon aron pagsiguro sa peace and order. Makikalayon usab siya sa private sector mahitungod sa epektibo nga pagpamutang og CCTV aron pugan ang mahitabo nga krimen. We will have it functional because when I was the mayor, it was all very functional. Karon nga duly elected na si Mayor Mike Rama, tutukan nini ang paghimo sa kapulisan nga Cebu's Finest. Kini pinagis paghatag sa tanang suporta sa Cebu City Police Office, lakip na ang pundo nga maggamit sa mga programa sa kapulisan. Doing program for the police, helping the accessibility, the mobility, and bringing pride and making our men in uniform to maintain as the finest Philippines. The finest. Yeah, finest Philippine National Police in the whole country.
Gawa sa peace and order, ipadayon ni Rama ang tanang programa nga iya nang nasugdan. Lakip nini ang isyu sa SRP loan nga mabayran na sa hingpit. Mahan ay ang joint venture agreement sa carbon, paghatag sa solusyon sa 93-1 deal ug uban pa. What is good for Cebu City, what is good for Cebu Island, what is good for one province is definitely good for the whole country. Dako kay na namong kalipay gyud nga makadawat mi ana nga suporta no from our mayor. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag. Mao kini nga ato ang weather update para karong adlaw, May 13, 2022. Kanina nga stress sa buntag ang atong gibantayan nga low pressure area or LPA kinasigpatan na ni sa may 220 km east or silangan sa Davao City. Doon na ni siya coordinates nga 7.6 degrees north ug 127.8 degrees east. Kani siya nga low pressure area kay naka-embed ni sa ato ang Intertropical Convergence Zone TCZ nga may nakapekta karon sa tibuok Mindanao. Og kanipod siya nga low pressure area kay ubos ni siya tsansa na mahimo or ma-develop into a tropical cyclone or usa ka bagyo. Nagpadayon gihapon tag monitor sa atong heat index. Dinhiron sa tibuok rehiyon, mo range ni siya sa 38 ngadto na sa 42 degrees Celsius. Ug naa na ni siya sa kategory nga extreme caution ngadto na sa danger. Para sa mga dugang impormasyon, pwede natong i-check ang ato ang website. Dinhi na lang kutob gikan sa Pag-asa Visayas DOST dinhi sa Mactan, Van Sabeliano. Maayong adlaw. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Generally peaceful and orderly kini ang paghulagway ni Bohol Police Provincial Police Spokesperson Lieutenant Colonel Joseph Birondo sa gipahigang eleksyon niadtong Lunes didto sa Bohol. Apan matod ni Birondo ang mga kaguliyang ug mga panghitabo nga natala sa malungsod sa Carmen ug Kandihay sa wa pang eleksyon makonsiderar nga isolated cases. Yang gidugang nga wa man makapikto ang mga panghitabo sa migawas nga resulta sa eleksyon. Adunay 949,791 registered voters ang Bohol, apan 837,470 lang niini ang nakabutar. Very peaceful, very manageable. In fact, on top yung PNP natin, kontrolado ng PNP natin ang mga irrespective area of responsibility nila sa ngayon. Atol sa milabayng eleksyon, tulo lang sa mga Mandawihanon abang sa mga personnel sa Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office human mawad-i sa ilang panimuot. Matud ni Buddy Alain Ibanez, ang panguho sa City Disaster, nga ang duha nag-edad og 71 ug 72 anyos samtang ang ikatulo 32 anyos. Wala hinuoy ni usag nga natala ang City Disaster sa mga botante nga misaka ang temperatura. Mapasalamaton siya nga dili kaayo init ang adlaw ni adtong adlaw sa Piniliay tungod sa kadagang mga tawo nga galinya gawas sa mga polling places. Itawag na itong health marshals, itong mga nagputi na gipa-require yun nga muagi ato ang thermal monitor and itong sa alcohol. Gitagalan hangtod karong Hunyo 8 ang tanang mga kandidato nga nagpapili sa lokal nga posisyon sa dakbayan sa Mandawi nga makaduso sa ilang Statement of Contributions and Expenditures kon SOSE. Aniya ang report. Aduna na ipipila ka mga kandidato ang mibisita sa Commission on Elections sa dakbayan sa Mandawi aron makisayod sa mga rekisito sa pagduso sa ilang Statement of Contributions and Expenditures. Mato di Sara Cristina Rioyan, election assistant sa Comelec Mandawi City, nga mahimong ma-download sa Comelec website ang SOSE form. Ang atong deadline ana is on June 8. Pwede na nila ma-download ang mga form sa SOSE sa atong website kanang comelec.gov.ph na adidto. Giyawa Ginoo ni Rioyan ang mga kandidato nga mobisita sa ilang buhatan
na aron matagan nila sa saktong pagtagad. Sa pagkakaroon, padayon pang giandam sa Comelec Mandawi City ang mga Certificate of Canvass, election returns ug ang uban pang mga report nga gikinahanglang mapadala nila sa ilang uluhang buhatan karong simanaha. Actually, giina namo sila nga after namo sa mga reports, pwede mo balik para matagaan mo copy. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Muli mga kabuwan na human miigo ang bagyong Odette, may siyampa ka mga barangay sa tumoy nga bahin sa bagatang Southern Leyte ang may kuryente hangtod karon or way kuryente hangtod karon. Ano na live report si Nico Sereno. Nick. Yes, Lan, maaninaw gihapon ang grabing epekto sa bagyong Odette sa habagatang bahin sa Southern Leyte, partikular na sa lungsod sa San Ricardo. Kini ang lungsod sa San Ricardo na himutang sa tungoy nga bahin sa Panaon Island sa probinsya sa Southern Leyte. Usa kini sa mga dapit nga grabeng gikusukuso sa bagyong Odette nga miigo ni atong buwan sa Disyembre. Hangtod karon, maaninaw gihapon ang epekto sa kusog nga hangin ug bawd nga dala sa bagyo. Ang mga istruktura sama sa mga eskwelahan wala makaugpo sa kakusog sa hangin. Matod sa district supervisor, ang 11 ka mga eskwelahan sa ilang lungsod apektado gyud ug nangalangkat ang mga atop. Iyahay na lang sila og diskarte himo og ginagmay nga mga repair aron magamit sab ang pipila ka mga classrooms labi na kay nag-limited face-to-face classes na sila. Gani sa miaging eleksyon niadtong Lunes, mitukod na lang og mga makeshift classrooms ginama sa plywood o coco lumber aron magamit nga polling places. Eskwelahan, ubay pag yung kinahanglan i-repair. O kinahanglan pa jud sir kay wa pa man gadyoy na kuan na sana nasugdan. Anyway, the mga schools or mga school heads with the parents tabangay nga makahimo jud sila aron padayon ang limited face-to-face. Kung ang mga panimay ang hisgutan, maaninaw gihapon hangtod karon ang pagkusukuso sa kusog nga hangin. Sa talaan sa munisipyo, may moabot sa 1,800 ka mga balay ang na-damage sa San Ricardo. Kining coastal barangay sa Pinutan, usasab sa nagrabihan. Daghang balay sa baybayon ang nangabanlas sa kusog nga bawd. Wa pay labot niini ang ilang mga sakayan ug tinubdan sa panginabuhian. Kining atong gibarugan na puno ni og mga balay ug mga istruktura kaniadto. Doon na pay basketball court, community stage ug karas ning maong dapita. Apan kalit lang nga gibag-o ni bagyong Odette ang dagway ning maong komunidad. Lisod sab sa mga residente nga wala pa sila kuryente hangtod karon. Maong nanawagan sila sa ilang power distributor paspasan ang pagtrabaho sa nangaguba nga linya ug mga poste sa kuryente. Arang lisura. Lubi ra may gisaligan ko diri sir, unya panagat pod na nangadaot pug among mga mga barutog uban. Ang barutog daw kabukuba. Ag-amo pod nawa. Mo nang arang kapait. Way wa joy kuan diri bawon sa na ni. Napay among mga anak. Nawa pa gud na kuan ang among bahay pod nga nangaguba. Wa pa natarong. Diri side sa paingon sa dagat, di man sila makabutang og poste kay nanggibitay naman ang mga kuan karsada. Muna nga nahunong ilang trabaho. Ambot og kanus ana magbalik ang kuan kurente din kay kailangan ni kabuan ni 5 kabuan naman yung way kurente. Nagsalig na lang sila sa solar. Lisod para ninyo sir nga way kurente. Lisod way kurente kay natin mga kuan ay kinahanglan. Sa tibok lungsod, unumpa ka mga barangay ang natauran pagbalik sa kuryente. Siyam ka mga barangay ang wala pa. Aminado ang mayor, daghan pa og trabaho-unon sa ilang lugar. Kini ang plano niya nga tutukan sa pagsalig nga gihatag sa mga mulupyo kaniya ug sa mga opisyales nga napili sa eleksyon niadtong adlawng Lunes. Na dool sa normal ang atong mga tubig pero dili ra mga temporary ra na siya. So ato jud ang balikan. Maayo pud kay naatay savings karon ang lungsod makalihok ta. Atong munay atong challenge karon with a new group of officers.
Lando na inisyal nga hinabang nga nahatag ang DSWD alang sa mga apektado nga mga residente sa San Ricardo, Southern Leyte. Mihan ay nasab ang ilang LGU o livelihood project alang sa mga naapektuhan. Alan? Daghang salamat, Nico Serino. Mga kapuso, nagkainit na ang NCAA Season 97. Gikahinama na kaayo ang panagsangka sa Mapua Cardinals ug sa Letra Knights sa Battle of Intramuros. Ang Game 1 karong Domingo na, May 15 sa alas 3 sa hapon, live na live sa GMA ug GTV. Mga kapuso, karong Domingo gihapon, May 15 sa alas 2 sa hapon, makita ang Part 1 Breathe sa Limitless, a musical journey ni Asia's Limitless star Julie Ann San Jose. O karong Domingo, makifiesta sa All Out Sunday, uban sa inyong paboritong Ayos Barkada. Uban usab sa pagtimbaya sa duha ka mga kapuso divas nga magsaulog silang adlawng natawhan. Sila si Jessica Villarubin o Julie Ann San Jose. Daghang mga kalingawan ang inyong masaksihan karong Domingo sama sa pag-awit sa The Clash Season 3 Grand Champion finale sa Queen Bex, musical birthday bash ni Julie Ann o guban pa. Maong ayo si Piata mga kapuso, All Out Sunday karong May 15, sugod sa alas 12 sa udto dinhilang sa GMA. Daghang salamat sa mga kapuso nato, apil na ang ana sa gawas sa nason nga nakisayod sa mga dagko ug mga nag-unang balita sa rehiyon. Ako si Luan Nerondina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balita Misdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo. Maayong hapon, mga kapuso.